brothers, if you guys accompany me to the word and you guys can please stand up. Abren sus Biblias Open your Bibles en la segunda carta a Timoteo, to the second letter of Timothy, capítulo 1, chapter 1, versículo 7. verse 7. Un amén cuando todos lo tengan. Say an amen when you guys have it. Y una vez más, bienvenidos a los hermanos Once que again, nos están welcome to the acompañando. brothers that are visiting us. Señor les bendiga y que sea el Señor hablándole a sus vidas. God Amén. bless you guys and may it be the Lord speaking to your lives. Si ya todo lo tienen, vamos a We all have leerlo. it, then we're going to read it. Gloria al Señor. Dice Glory la to palabra the en el Lord. nombre de nuestro Señor The word of the Jesucristo. Lord says Dice, this in the name of Jesus. porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No, 7. Oh. For God hath not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Amén. Amen. Si oramos, hermanos, si And we can pray, brothers. oren por mi persona, por Adriana, Let's pray for my person and for Ari, para que sea el Señor so that it can usándonos, be the amén, Lord using us. Amen. llevando la palabra que usted And necesita en esta and noche. taking the word that you guys need this night. Así es, Señor Jesús, estamos en esta noche, Padre, Lord Jesus, we're here delante de tonight tu presencia, before your Señor. presence, Lord. Mi persona y la hermana Adriana, My Señor. person and sister Ari. Te pedimos que seas tú tomando, Señor, el control en esta noche. I ask you that it may be you taking control this night. Glorifícate, Señor, en los dos lenguajes. Glorify yourself in the two Glorifícate, languages. Señor, en las dos formas de hablar en esta noche, Padre. Glorify yourself in the two ways of speaking tonight. Y tú habla en ambas formas, Padre. And that you may be speaking in the both forms. Porque creemos que tu palabra es vida Because we believe that your word is truth. I y mean life. fortaleza para el que la necesita, And Señor. strength for the one that needs it, Lord. Y en esta noche vemos muchos que necesitamos tu palabra, And in Padre. this night there are many of us that need your word. Glorifícate, Señor. Glorify yourself. Espero encontrar gracia delante de tus ojos, Padre, en esta noche. I hope to find grace before your eyes this night. Porque sin ti, Señor, Because without you, Lord, nada es posible, Padre. nothing is Pero possible. contigo todo es posible, But with you, Señor. everything is possible. Así, Señor, como con Isaías, Señor, And just like you did with Isaiah, Lord, que decía que era de labios inmundos. that he said that he was Tú le pasabas un carbón encendido, Padre. of worldly tongues, you passed a burning coal. Así pasa ese carbón encendido, Señor, en nosotros dos en esta noche. In the same manner, Quita pass a toda burning coal inmundicia, through us Señor. and take Quita out todo lo que el everything enemigo that is quiso broken, poner en estos everything días, that the Padre. enemy wanted to put in these Porque days, está atado, está reprendido, because he is Padre, tied and he is por el poder de tu rebuked, palabra, Father, by Señor. the power of your word, Glorifícate, Lord. Señor, en esta Glorify noche. yourself in Glorifícate, this night. Señor. Glorify Tuya la honra y la gloria, yourself. Yours is the Padre. glory and the Gracias, honor. Señor, en el Thank nombre you, de Lord. Cristo. In the name of Jesus Christ. Amén y amén. Amen and amen. Vamos a tratar de ir un poco despacio para que la hermana no se me We're going pierda. to try to go a little slow so sister doesn't get lost. Thank you. Pero la very gloria much. sea al Señor. Pueden tomar sus The lugares. glory is for the Lord. Please take a seat. El Señor está aquí, amén. The Lord is here, amen. Es hermosa su presencia. His presence is beautiful. Pero ciertamente, como le decía el pastor a Troy, But certainly, as Pastor was telling Troy, se está llegando el tiempo. the time is near. El tiempo de arrebatar. The time to grasp. El tiempo de tomar lo que el Señor nos está dando The time to take what the Lord is giving to us. para cada uno de los ministerios. For each of the ministries. No solamente para el hermano Troy en el Not ministerio only en for inglés, Brother Troy in the English ministry, pero para cada uno que ya tiene un ministerio. but for each and every one of us that already have a ministry. So, vamos a ir nuevamente sobre la palabra en So el once again, versículo, we're going to go in the Word. en el versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, In verse 7, where it says, For Sino de God hath poder, not given us a spirit of fear, de amor y de dominio propio. but of power, of love, and of a sound mind. Amén. Primeramente nos dio poder First of all, He gave us power para hacer todas las cosas en el nombre de Cristo. to do all of the things in the name of Jesus. Él nos ha dado el poder para que cada cosa que emprendamos He has given us the power so that everything that we start, la hagamos en el nombre de su Hijo. we can do it in the name of His Son. Y vamos a saber que tendremos victoria. Amén. And we will know that we will have Gloria al victory. Señor. Amen. Glory to God. Nos ha dado también espíritu de amor. He has also given us a spirit of love. ¿Por qué Dios nos da un espíritu de amor? Why does God give us a spirit of love? Porque la palabra nos habla que Dios es amor. Because the Bible speaks to us that God is love. Entonces Dios nos da un espíritu de amor
So God gives us a spirit of love para que sea manifestado. so that it can be made manifest. Si usted manifiesta su amor If you manifest your love a su hermano, a su hermana que está a un lado, to your brother or your sister who is aside of you, usted está manifestando a Dios. you are manifesting God. Pero si usted no puede manifestar amor, But if you cannot manifest love, no puede manifestar a Dios. then you cannot manifest God. Y preocupémonos quién es el que se manifiesta entonces. And let's worry about who is Gloria a manifesting then. Dios. Y el último, pero And also the last igual de one, importante, but as much as important, el dominio propio. is sound mind. El dominio propio es uno de los más importantes. Sound mind is one of the most important ones. Tomé yo una pequeña descripción. I took a little description. Dice, virtud o capacidad que nos permite controlar It says virtue or capacity that permits us to control nuestras vidas our lives y a nosotros mismos, and ourselves. pudiendo elegir entre el bien y el mal, Being able to choose from good and bad. controlar emociones, Control emotions, pensamientos, thoughts, deseos desires, y pasiones, and passions. especialmente los apetitos sexuales. Especially the sexual desires. Entonces vemos que el dominio propio toma un papel muy So importante that we see that the sound mind takes a very important en cada uno de nosotros. in each and every one of us. Cuando Dios nos creó, When God created us, puso cada una de esas tres cosas en cada uno de nosotros. He put one of these three things, each and every one of these three things in No each hubo and every one ninguno of de us. nosotros que Él creara sin que ninguna de estas tres cosas le faltaran. There is not Espíritu one de of, amor, there is not one of any of us that is missing any one of these three things. espíritu de poder Spirit of love, spirit of power, y espíritu de dominio propio. and a spirit of sound mind. Estos tres espíritus son de Dios. These three spirits are of God. Estos tres espíritus reflejan quién es Dios. These three spirits reflect who God Porque de is. Dios es todo el poder, Because of God is all the power, porque Dios es amor because God is love, y porque Dios nos permite tener un dominio and because God permits us to have a sound mind propio sobre nuestras vidas. over our lives. Los animales trabajan por instinto. The animals work by instinct. La mayoría de los animales salvajes The wild animals, the Cazan. majority, they hunt porque tienen la necesidad de hambre, de carne. because they prey because they have the need of flesh, of meat. Pero nosotros But we, nos ha dado el Señor un dominio the Lord has given us en a nuestra mente spirit of sound mind in our mind para poder decidir entre el bien y el mal, to be able to decide from good and bad, entre lo bueno, from the good, lo que nos conviene what is y convenient lo que no to nos us, conviene. and what isn't convenient for us. ¿O cuál de ustedes no tiene ese dominio propio en sus vidas? Or which one of you doesn't have that sound mind in your lives? ¿Se imagina si usted no tuviera ese dominio propio? Imagine if you didn't have this sound mind, ¿Qué tipo de vida viviríamos? what type of life would we live? Y aún así muchos de nosotros teniendo ese dominio propio lo perdemos. And even then, each and every one of us having this sound mind, we lose it. Por eso el tema de esta noche es recupera tu dominio propio. This is why tonight's topic is recover your sound mind. Y usted dirá, bueno, ¿puedo perder mi dominio propio? And you might say, well, can I lose my sound mind? Pero si es mío, But if it's mine, pero si me pertenece. it belongs to me. Si me acompañan a Jeremías capítulo 18, If you guys can accompany me to Jeremiah chapter 18, Gloria al Señor. glory to the Lord. Versículo 1 al 4, Chapter 18, verse 1 through 4. yo sé que muchos conocen ya estos versículos, I know that many of you already know these especialmente verses, como cuando la hermana pasa a cantar la alabanza del alfarero, amén. especially for when the Gloria sister al comes Señor. up Dice la and sings palabra, the song. hermanos, nuevamente en el nombre de Jesús, dice, The word of the Lord says, palabra de this, Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. it says in the name of Jesus, the word which came to Jeremiah from the Lord saying, arise and go down to the potter's house, and there I will cause thee to hear my words. Then I went down to the potter's house, and behold, he wrought a work on the wheels.
And the vessel that he made of clay was marred in the hands of the potter. So he made it again another vessel, as seemed good to the potter to make it. Así le hablaba Dios a Jeremías This is how God was speaking to Jeremiah sobre el pueblo de Israel. about the people of Israel. Les explicaba que él era el alfarero He was explaining to them that he was the potter y el pueblo eran las vasijas. and the people were the vessels. Cada uno de nosotros somos vasijas delante de las manos del Señor. Each and every one of us are Pero vessels dice- before the hands of the potter. Dice la palabra que cuando la vasija se echaba a perder, But the word of the Lord says that when the vessel was marred, o cuando se quebraba, or when it would break, la tomaba y la volvía a hacer. they would take it and they would do it again. Por eso yo les decía, el Señor cuando nos creó a cada uno de nosotros, This is why I was saying the Lord, He created each and every one puso of cada us. uno de estos espíritus en nuestras vidas. He put each and every one of these spirits in our lives. Haga de cuenta que como cuando el alfarero construía Kind of like when the potter was constructing cada vasija, every vessel, sabía que cada vasija necesitaba partes especiales. he knew that every vessel needed special parts. Tenía que tener una figura donde podía sostener un líquido como el aceite. They had to have a figure to be able to sustain a liquid like oil, Entonces le daba un propósito. so He would give them a purpose. Así es el Señor con cada una de This nuestras is how vidas. the Lord is with each and every Y one of empieza our a tener lives. cuidado con cada uno de nosotros día con día, día con día. And He starts caring for each and every one of us Y Él day no se by equivoca. day by day, and He does not mistaken. El otro día les decía de que The other day I was telling you cuando el Señor abre una puerta, that when the Lord opened the door, nadie la puede cerrar. opens the door, Así es no como one cuando can el close it. Señor llama a alguien a un ministerio. Such as when the Lord calls someone to a ministry. Cuando Dios llama a una persona al When the ministerio, Lord calls somebody to a ministry, no importa quién se ponga it delante, doesn't matter who puts himself no lo in puede front, parar. He cannot stop him. si a usted lo llegan a parar en su iglesia por predicar la palabra de Dios, If they stop you from preaching the word of God at your church, no lo pueden parar en el mundo por hacerlo. they cannot stop you in the world Porque from día con doing it. día Because vamos a day tener by oportunidad day, we will have the opportunity de compartir la palabra de to Dios. share the word of God. Pero aquí viene lo bueno, But here comes the good part, donde ponemos el dominio propio en uso, where we put the sound mind in use, donde nosotros decidimos si la damos o no la damos, where we decide either we do it or we don't do it. si damos la palabra o nos la guardamos. If we give the word or we keep it to ourselves. Y yo sé que cada uno de nosotros hemos pasado ese momento And I know that each and every one of us have passed En through this nuestra vida, moment in our lives en lo cual in which Dios se quiere manifestar en nuestras vidas, God wants to manifest in our lives, pone una palabra and He puts a word, y nos detenemos. and we stop ourselves. Y a veces estamos nosotros And sometimes it is us pidiéndole, Señor, háblame, Señor. asking the Lord to speak Dame to una us. palabra, Señor, Give me a word, Lord, para mis hermanos, for my para mi brothers, for familia, my family, para las personas que están a mi alrededor. for the people that surround me. Y Dios, cuando ya ha puesto esa palabra, And when God has given this word, pero como nosotros tenemos un libre albedrío, but since we already have the free decision, self-control, decidimos no hacerlo. we decide not to do it. ¿Por qué? Why? Tengo una pregunta para cada uno de nosotros. I have a question for each and every one of us. Dice, ¿por qué necesitamos recuperar nuestro dominio propio? It says, why do we have to recover our sound mind? Se sabe que el reino de los cielos sufre violencia We know that the kingdom of heaven suffers y violence, solo los violentos and only o the solo los violent valientes or only the brave lo arrebatan. can grab it. Pero Dios no nos ha dado un espíritu de But cobardía. the Lord has not given us the Ese spirit of espíritu fear. no es de nosotros. This spirit is not Lo tenemos que ours. echar fuera de nuestras We have vidas. to cast it out of our El lives. espíritu de The cobardía spirit of fear, lo pone el enemigo para que no te levantes, the enemy puts it so that you para cannot que no nos stand, levantemos so that we do not stand y compartamos las buenas nuevas and share the good news a las personas que están alrededor de nuestras to the vidas. people that surround us. Muchas veces vamos a estar topándonos con personas que ocupan una palabra, Many times we will find ourselves with people that buscando need una a word, palabra, that are seeking the word, tal vez en sus congregaciones, perhaps in their congregations, pero Dios decide hablarles afuera. but God chooses to speak to them outside.
Y aún la gente del mundo también espera una palabra de Dios And even then, the people of the world are waiting for a word of God para tomar una decisión en sus vidas. to take a decision in their Porque a life. veces, hermanos, la gente del mundo toma más en serio a Dios que la gente que está en la iglesia. Because sometimes the worldly Porque people nosotros take conocemos la God. palabra y no le creemos a Dios o no le obedecemos a lo que nos dice. Sometimes the worldly people take God more serious than the people in church because we believe the word. I mean, we see the word, but we don't believe in Christ. ¿Por qué And we obey necesitamos what it recuperar says. nuestro dominio propio? Why do we have to recover Porque our cuando Él sound construía mind? estas vasijas, Because when He was constructing this vessel, cuando Él te hizo a ti, me hizo a mí, when He created you and He created Él me, ponía ese espíritu He was putting this spirit de dominio en tu vida, of en mi sound vida. mind in your life, in my life. Y de ahí lo demás queda en las manos del Señor. And from there, everything else stays in the hands of the potter. Yo me he sorprendido estos últimos días I am surprised these last couple of days porque en todo lo que mi esposa y yo nos hemos movido, because in everything that my wife and I have moved, es tremendo cómo Dios ha puesto una persona que conoce de Dios it's tremendous how God has put somebody that knows of God o una persona que usa el título de cristiano. or somebody that uses a Christian title. No le voy a decir que es cristiano I'm not going to tell you he is a Christian porque el decirnos cristiano es el fruto que vamos a enseñar. because calling ourselves Christian, that's No the el fruit título that que we're nos going to pongamos. show, not a title that we put Nos on. podemos poner evangélicos, nos podemos poner cristianos, seguidores de Cristo, We can put evangelists or we can put Christians or followers of Christ muchos otros nombres hay, and other names there is. pero lo que define es quién quiere hacer la voluntad de Dios. But what defines is who wants to do the will of Y para God. eso es el dominio propio. And for this is a sound mind. El dominio propio se utiliza The sound mind is used para conocer lo que es bueno y lo que es malo to know what is good and what is bad y decidirnos por lo bueno. and to decide for the good. Pero no lo bueno para nosotros, sino But que lo not the bueno good para for Dios. us, but the good for God. Por ejemplo, cuando Adán y Eva For example, when Adam and Eve vivían en el Edén, were living in the Garden of Eden, vemos que a Adán y Eva se les dio una orden. we see that Adam and Eve were given an order. Se le dijo, de todo árbol And they said, from all tree del huerto puedes comer, of the garden you can eat, menos del fruto prohibido. except for the forbidden fruit. Pero Dios nunca puso una cerca alrededor del árbol. But God never put like a fence around the tree. Dios nunca puso algo que los dividiera. God didn't put anything to divide them. Estaba entre ellos It was on them si la tomaban o no la tomaban. if they took it or if they didn't take it. Pero bastó una sola cosa para que ellos cometieran el error. But it only took one thing for them to commit the error. Y ese fue el enemigo And this was the enemy. que con su astucia él trató de engañar. That by his wicked plan he could deceive. Así pasa en nuestras vidas. And this is what happens in our lives. Conocemos lo que Dios nos pide, We know that what the Lord is asking for, pero a veces but sometimes se nos hace tentador. it becomes a temptation. Cuando estábamos en el mundo conocíamos que era pecado, When we were in the world, we pero knew no that nos it was sin, preocupaba, but it didn't worry us porque sabíamos que vivíamos en el mundo, en el pecado. because we knew that we lived in the world in the sin. Pero cuando nosotros nos convertimos a Cristo, But when we convert to Christ, las cosas cambian. things change. El Espíritu Santo empieza a redarguir The Holy nuestros Spirit corazones. starts to speak Y to cuando our nosotros hearts. tomamos una mala decisión, And when we take a bad decision, empieza a trabajar en el corazón. then He starts to work Porque in dice the que el heart. Espíritu nos anhela ansiosamente. Because it says that El the Espíritu desea morar en cada uno de nosotros. Spirit desires us jealously, and it Pero desires nosotros to stay in tomamos each la and every decisión one of us, but we take the de sacarlo decision con la escoba de of afuera de taking nuestras it out with casas. the broom out of our home. En este caso de nuestro In corazón. this case of our heart. Cuando nosotros pecamos, When we sin, se nos vuelve una carga. then it becomes a load. Algo que sabemos que está ahí, Something that we know that is there, tal vez no lo podemos ver, and perhaps we can't see it, pero no nos permite movernos, but it doesn't permit us to walk. no nos permite alabar, It doesn't permit us to worship. no nos permite adorar a Dios, It doesn't permit us to praise God. no nos permite ni siquiera estar en el trabajo a gusto. It doesn't even permit us to be comfortable at work. Hubo un tiempo en el que el pueblo de Dios pedía un rey. There was a time where the people of God were asking for a king. Y en ese tiempo el profeta And in this time, de Dios era Samuel. the prophet of God was Samuel.
Y Dios habla a Samuel diciéndole que iba a levantar un rey conforme al corazón del pueblo. And God speaks to Samuel saying that he was going to lift up a king according to the cries of the people. Y va Samuel And Samuel goes conforme al ordenado according to what was ordered, y pone a Saúl como rey. and he put Saul as king. Cuando Dios pone a Saúl como rey, When God put Saul as king, en ese momento in this moment en el que Saúl seguía unas instrucciones buscando unas asnas que se le habían perdido, in which Saul was seeking instructions for some donkeys that were él missing, se topa con otros profetas. he finds himself Y with dice que en other ese prophets. momento And los it que lo says that- conocían lo ven que empieza, que el Espíritu de Dios lo toma It says that y in empieza a that moment, profetizar. the people that knew him saw Saúl. that the Holy Spirit started Y los que lo conocían decían, he aquí Saúl entre los profetas. started touching him, and he started to Y Saúl prophesy. And the empezó a people ser were saying, empezó a ser conocido porque Dios estaba sobre él. they were saying, oh, Como Dios look at está the- sobre cada uno de los que están aquí presentes, amén. La gloria sea al Señor. Y así, hermanos, Saúl fue creciendo, conociendo So Saul grew up and he was knowing la voluntad de Dios. the will of God, Fue adquiriendo muchas cosas, and he went inquiring many things, conocimiento, knowledge, poder, riqueza, power, and riches, pero eso lo cegó a él. but this blinded him. Yo por eso creo que cuando Dios empieza a hacer las cosas This is why I believe that when the Lord starts doing things y empieza a quitar todo lo que nos estorba en nuestras vidas, and he starts to take away everything that is being an obstruction to our lives, es porque Él quiere ver nuestra fidelidad. it's because he wants Si nos to vamos see a our quejar faithfulness, o if we're nos going vamos to a whine gozar. or if we're going to rejoice. Decía Job, pues nos gozaremos nomás en lo bueno, Job was saying, nos tenemos que gozar también en lo malo, well, en lo we que only Dios rejoice in the good, but we have to rejoice as well in the bad. hace para remover lo que está estorbando en nuestras vidas. And what the Lord does to remove what is obstructing our lives. Entonces Saúl, Therefore, Saul, Dios le da una orden a Saúl, God gives an order to Saul, pero no la cumple but he doesn't como accomplish Dios it, lo dijo. like God said. Se le había pedido que matara un reinado, que matara al rey y que matara a todos los animales. He had been asked to kill the kingdom, the king and all the animals. Pero salva al rey y salva lo mejor del ganado. But he saved the king and he saved the best of the flock. Inmediatamente Dios habla a Samuel, Samuel viene a él Immediately God speaks to Samuel, y le Samuel explica goes lo que to him, dice. and he explains what he said. La primera acción que hace Samuel fue la misma que hizo Adán en el huerto de Edén. The first action that Samuel did was the same one that Adam did in the Garden of Eden. Tu pueblo, Señor. Your people, Lord. Tu pueblo, Señor. Your people, Lord. Tuve miedo de tu pueblo, Señor. I was afraid of your people, Lord. Adán en ese caso que dijo, la mujer, Señor. Adam, in this La case, mujer what que did me he diste, say? Señor. The woman that you gave me, Lord. ¿Por qué? Why? Porque cuando empieza a haber desobediencia en nuestras vidas, Because when there starts to be disobedience in our el lives, Espíritu de Dios se aleja de nuestras vidas y entra un espíritu de cobardía, entran los espíritus del diablo, que el Señor los reprenda. the Spirit of God, Ahí es donde nosotros nos tenemos que preocupar. the Spirit of God gets away from our lives, and then there comes the spirit of fear, and then that's when we have to worry. Ahí es donde nos tenemos que preocupar si nosotros That's when we have to worry if we estamos siendo valientes are being brave, o el enemigo quiere poner cobardía en nuestras vidas. or if the enemy is putting cowardness. ¿Cuántas veces no hemos pasado que estando en la casa, How many times have we not passed that we're at home antes de venir al servicio, before coming to church, nos queremos quedar en casa, and we want to stay at home descansando, to rest? que porque el hermano, que porque la hermana, que because of porque the los sister, pastores, because of the brother, because of the en pastors. fin, ponemos muchos pretextos. Basically, we put a lot of excuses. Pero no se sorprenda, But don't be surprised. es el enemigo el que está trabajando ahí, This is the enemy working, queriendo robarle su dominio propio. trying to steal from Porque you usted ya había your sound decidido mind, venir a la because iglesia. you had already decided to come to church. Usted ya había decidido que hoy le iba a alabar a Dios. You had already decided that today you were Usted going ya to había praise God. decidido que hoy iba a venir a gozarse. You had already decided that today you were going to come Usted ya and había rejoice. decidido que hoy iba a venir a recibir su bendición. You had already decided that today you Eso es were lo going to que come al and enemigo receive no your le blessing. conviene. And this is what is inconvenient to the enemy. Y ahí es donde Él empieza a trabajar, And this is a when mover he lo starts to necesario work. He starts to move para the que usted no necessary venga
for you not to come. Lo mismo pasó con Saúl. Same thing El happened with enemigo Saul. tuvo que mover cosas para que Saúl se desviara. Had to move things so Saul to be miscarried. Lo tremendo que me llama la atención aquí The tremendous thing that calls my attention here es que cuando se va el Espíritu de Dios de la vida de Saúl, is that when the Spirit of God leaves the life of Saul, dice que Dios le pone un espíritu atormentador. it says that God put a spirit of torment. Y era un espíritu tan atormentador And this spirit of torment, que él no tenía calma consigo mismo. so much torment Él no that he tenía didn't paz. even have peace with himself. Una desesperación en su vida. He was desperate, Un mal carácter en su vida. a bad character in his life, Algo que él no podía controlar. something he could not control Porque ya había perdido el control. because he had already lost Ya había it. perdido el dominio He propio. had already lost Ya his había self-mind. perdido He had el already Espíritu lost de Dios, que es lo the más Spirit importante. of God that is the most important. Pero dice que uno de sus siervos But le it says contaban that one of his servants de un hombre que tocaba el arpa, were telling him of a man that played the harp, que era usado por Dios. and he was used by God. Le dijeron, él puede venir y tocar They said he can come and para play que tengas calma, para que so tengas that paz. you can have peace and just be calm. Este hombre que tocaba el arpa era David. This man that played the harp was David. Para este entonces el Señor ya le había dado palabra que él sería el próximo rey. For this time, the Lord had already given word to David that he would be king. Y ciertamente, como le habían dicho al rey, el joven David And certainly, as they had told the king, the young man David, llegaba y tocaba el arpa. he would come and he would play the harp. Y dice que el espíritu And it says that the spirit de tormento se iba of torment would y él leave, lograba tener paz. and he would accomplish having peace. Yo me he fijado de algo, hermanos. I've noticed something, brothers. Aquí en la iglesia pasó algo similar. Here in church, something similar happens. Todos nosotros hemos experimentado All of us have experimented it. el poder ver el poder de Dios. Being Porque able ese to era el see poder the de power Dios, of no God. era nomás porque David tocaba el arpa, era el poder de Dios que se manifestaba, porque Dios estaba sobre David. That was the power of God. It wasn't only that David was playing the harp, but it was that God Es como was cuando made aquí manifest. estamos teniendo una guerra It's like espiritual when here we have a spiritual warfare, y se tocan los chofares. and then the shofars are played. Usted puede ver que en algunos casos las You can see personas that al in oír some los cases, chofares the people, by hearing the shofars, empiezan a sentirse libres de lo que los está oprimiendo. they start feeling free Empiezan from a whatever is sentirse oppressing libres. them. Pero no es el Start feeling chofar. free, but it's not the shofar. Es la presencia del Señor que quiere hacerte It's the libre. presence of Es la the Lord that presencia del wants to Señor make que you quiere free. que It's the recuperes presence su of the dominio Lord propio that en tu wants you vida. to take Eso es back lo que el Señor está that haciendo. self-mind in your Por eso life. la That's gloria what es the para Lord is Él. doing, and Por that's eso la why the gloria es glory para of- Él. the No glory es para el is for Him. chofarista ni para It's un not for the chofar. Porque el chofar es un instrumento, es un cuerno de un antílope. And it's a, I don't know what that is. Just a horn. Horn. Pero ahí vemos que Dios se manifiesta But we un see there that God cuerno is made manifest de un in the- animal. or antelope. Ahora no imagínense cómo Dios se puede manifestar en nuestras vidas cuando nosotros Now hablamos su imagine how the palabra, Lord can be made manifest in your cuando life nosotros when predicamos we su preach the palabra. word, when we speak the word. Si el pastor nos dice, hermano, prepárese, If the pastor preparémonos. said, brother, prepare yourself, let's Si el prepare pastor nos dice, ourselves. hermano, puede hacer If esto, pastor said, hagámoslo. you do this and let's do it. No le pongamos cuestionamiento Let's not put a Dios, questioning to God, porque es a Dios el primero que cuestionamos. because God is the first ¿Por person qué, that we Señor? question. ¿Por qué Why, a mí? Lord? Why me? Cada uno de nosotros, conforme hemos sido llamados, Each and every one of us, according to how we were called, le hemos hecho esa pregunta al Señor. we have asked God ¿Por qué this yo, question. Señor? Why me, Lord? Si mira la vida que yo tenía, Look at the life that I used si to mira have. la vida que yo llevo, Look at the life that I'm having. yo no soy ese hombre, esa mujer que tú buscas. I'm not that man or that woman that you're seeking. ¿Por qué yo como pastor? ¿Por qué yo como profeta? Why me ¿Por qué as yo a como pastor? maestro? Why me as ¿Por a qué yo como prophet? Why me as a evangelista? teacher? ¿Por qué Why yo me como as an evangelist? apóstol? Why me as an apostle? Porque esos son los 5 llamados que el Señor dio a la iglesia, los 5 Because those ministerios. are the 5 callings that the Lord gave, the 5 ministries for the church. ¿Sabe por qué? You know why? Porque hasta ahorita, Because until now, por la misericordia de Dios, by the mercy of God, Dios ve un poco de humildad en nosotros, God que a los grandes hombres se les había acabado. a little humbleness that the great men have already not had more of.
Pero si nosotros perdemos ese poco de humildad, lo perdemos todo But también. if we lose that little bit of humbleness, then we lose everything as ¿Y well. cómo se hace la humildad? Now, how is humbleness made? Negándonos a nosotros mismos. By rejecting yourself. Pero mire lo tremendo, nos está hablando de que necesitamos recuperar nuestro dominio propio, nuestro control de todas las cosas, de todas las emociones, How tremendous it is that it's speaking to us of taking control and a sound mind, spirit of all of our emotions and the things around us. para negarnos a nosotros mismos. To be able to reject ourselves, Eso es lo que nos pide Dios. that's what God is asking. Negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Neglect ourselves, take our cross and follow Christ. Ese es el llamado para cada uno de This is nosotros, a calling for each and every one of us, de cada día. of every day. Negarnos a nosotros mismos. Neglect ourselves. ¿Cuántos nos negamos nosotros mismos desde hoy? How many neglect ourselves from today? Gloria al Señor. Hay mucho pueblo que quiere ver la gloria de Dios. Glory to the Lord. The Lord. Pero realmente, hermanos, There's eso es many lo que people that want to tenemos see que the glory of trabajar, God, y eso es lo but más truly duro, this is negar what we nuestras have to vidas, work on. negar lo que a nosotros nos gusta, This is very negar lo hard. que Neglecting nosotros our siempre lives, hemos fascinado neglecting our tener. likes, neglecting what we always El mejor fascinated trabajo, la have, mejor paga, los the best mejores job, the carros, best pay, the best cars. todo eso. La pastora nos acaba de decir que todo eso es vanidad The pastor just told us that all those things are vanity. a través de la lectura en Eclesiastés. Through the lecture in Ecclesiastes. ¿Y saben quién decía estas palabras? And you know who was saying these Salomón, words? que tenía todo, Um, que era un hombre sabio. Solomon. Thank you. That was a wise man, and he had everything. Pero ¿qué pasaba? Que él sabía que todo resumía a la vanidad. But what happened? He knew that everything ended up being just vanity. Pero ahí es donde nosotros tenemos And this is where we have que recuperar nuestro dominio propio, to recover our sound mind. para recuperar también el amor que se necesita ser manifestado, para que las almas vengan, para recuperar el poder que Dios ya nos ha dado. That God has already given us. Porque ciertamente pecadores vamos a ser pecadores, Truly, vivimos en sinners, esta carne. we're going to be sinners. We Y live no in nos this podemos flesh. escapar de eso We hasta el día cannot que escape Cristo from venga them. I o el mean, día from de this nuestra until the muerte day that Christ comes, or en la the day of our carne, death. porque el In espíritu the se va flesh. con Dios. Because the Y spirit nuestra goes to alma, ¿a God. dónde se ha de ir? And where is our soul Nuestra alma, ¿a going? dónde se va a ir? Where is our soul going? Gloria a Dios, yo pensé que iban a decir al cielo, hermanos. I thought you guys were going to La say gloria to sea the para el heaven, Señor. Nosotros nos glory tenemos to que God. preocupar que nuestra alma We sea don't have to- dirigida al cielo we con el have to Señor. worry about- Pero si nosotros no podemos aguantar un culto, un servicio, We have to worry about our soul going with Christ, but if we can't even stand the service, ¿cómo vamos a soportar la gloria de Dios? then how can we even stand the glory of God? Eso es lo que pasaba con Saúl. Saúl no estaba preparado para soportar la gloria de This Dios. is what was happening with Saul. Saul was not even ready Tenía que venir otro hombre to take the glory of God. que Someone tuviera el else Espíritu had de to Dios come that had the Spirit of God para tener paz, to have peace, para tener, aunque sea un poco de gozo en su corazón. to have at least a little bit of joy in our hearts. Y muchas veces así nos pasa. And many times this Perdemos is what el happens. gozo, We perdemos lose la the paz joy, we lose por the un pleito peace, con la esposa, for a con fight el with the familiar, wife, con a los fight with the hijos, con los del family, a fight trabajo. with the children, the people at Perdemos work. muchas cosas en ese momento We lose y no nos many damos things in cuenta, that no lo moment. valoramos We don't even pay attention, we don't value it hasta que vamos caminando until we go walking y nos damos cuenta que algo nos falta. and we realize that something is missing. No son los zapatos, And it's not the shoes, no es el pantalón, no es la it's camisa. not ¿Qué the será lo que jeans, nos it's not the falta? shirt. Then what is missing? La presencia de Dios. The presence of God. La presencia de Dios, porque cuando la The presencia de Dios presence of está God, con because usted, when the presence of God is with va a ir you, a todos lados con usted. then it will go with you all La presencia around. de Dios no es para que le dejemos nomás aquí en The el presence templo. of God is not for you to leave it here just in the temple. No es para que la dejemos ahí colgada y cuando salimos la dejamos y cuando regresamos la volvemos a tomar. It's not for you to leave it hanging and then go out and then come back and take it again. Ciertamente no diremos que de hoy a mañana usted va a hacer grandes cosas o que vamos a hacer Certainly, grandes we're not going to cosas. say that from today and tomorrow, you're going to do just great things. Pero todo toma un proceso en la vida. But everything takes a process in life. Cada uno de estos hombres que fueron llamados como sacerdotes, como reyes, Each and every one of these men that were called as priests and as kings, como profetas, as prophets, tuvieron que pasar un proceso en sus vidas. they all had to pass a process in their lives.
Yo me gozaba el miércoles I was rejoicing on con el Wednesday testimonio del hermano Raúl, with the testimony of Brother Raul. porque hace unos meses atrás Because a few months ago, yo tuve una visión I had a vision. y yo le contaba a mi esposa, And I was telling my wife, porque hay cosas que el Señor nos muestra que es para todos y hay cosas que el Señor nos muestra, there's si things nos lo that the muestra Lord shows to personal, us es for para que everybody. nosotros oremos. If the Lord shows it Pero to si us nos lo muestra personally, para it's for us alguien, to pray. necesitamos But if He shows hablar. it to us for somebody, then we have to speak about it. Entonces yo miraba eso y yo le decía a mi Therefore, I was esposa seeing this and I was telling my wife que yo sentía eso de que los hermanos iban a pasar por una prueba fuerte, pero que iba a ser necesaria. that I felt that brothers were going to go through a strong trial, but it was necessary. Pero yo me gocé cuando la hermana decía una cosa, But I rejoiced when sister said one thing, que a veces nosotros elegimos cosas según a nuestra voluntad. she said that sometimes we elect things according to our will. Cuando andamos buscando casa, como por ejemplo nosotros estamos en la misma situación que ellos estaban. For when we're seeking, for example, a home like or No, situation Señor, yo right quiero now una as casa them. con biles incluidos, yo No, quiero una Lord, I casa want con a una house gran with yarda, doors con mi included driveway, and a yo quiero big, una casa así, garden así. and a house like this and like that. Mi esposa no me va a dejar mentir. My wife isn't going to let me Hasta el día lie. de hoy yo no pierdo la calma Until today, I de que don't. si tenga o no tenga casa. No porque no me importe, sí me importa. I don't lose my. I don't get all crazy just because I don't have a home. It's Pero not sé because a it's quién le not estoy important, creyendo. but Y it's sé que el because I Señor know who conoce I'm mi corazón y believing qué in. es lo que yo quiero y Él me lo va a dar. And I know that Pero the yo Lord knows necesito my hacer heart, algo. and He knows that Yo I want necesito it, hacer algo. and He's Yo me gonna acuerdo un give día it. vino la hermana Yesenia y le decía al pastor, pastor, ¿en qué puedo ayudarle? One day, Sister Yesenia was saying, Ella me decía que le enseñara a usar la sopladora. Imagínense, ¿por One day, qué? Sister Yesenia Porque aquí han was- habido varones que antes usaban la sopladora, llegaban temprano y soplaban y todo, y ahora ¿dónde están? one day, Sister El Yesenia. pastor no los corrió, ningún hermano los corrió, Dios no los corrió, nosotros nos corremos a nosotros solos de lo que Dios nos da, de lo que Dios nos da. Es lo que sucede. No podemos andar culpando a todo mundo como lo estaba haciendo este hombre en ese momento que le echaba la culpa al pueblo de Dios, Saúl, ni como lo hizo Adán con Eva. Tenemos que asumir nuestras consecuencias. Tenemos que asumir nosotros y a veces va a ser difícil. I can't translate all that. Praise the Lord. Try to go. Try to go slower. Sorry. Thank you. Gloria al Señor. Vamos a seguir con lo que Glory to the Lord. We're going to continue with. es difícil predicar a veces así cuando It's difficult to preach sometimes like this. uno quiere predicar rápido y no está acostumbrado a predicar más despacio. Fast, Pero but we're not used to preaching slow. la gloria sea al Señor, no nos vamos a detener por eso. But glory to Christ, we're not going to stop ourselves for this. Decía Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Paul was saying everything is easy, but not everything is convenient. Lo mismo estamos pasando hoy en día. This is what we're going through nowadays. Si salimos de aquí, vamos a una liquor, We go out of here, we go to liquor, ya tenemos 21 años, we have already 21 nos es years. lícito agarrar una cerveza. It's easy for us to Ya grab tenemos beer. 21 años, ya We're tenemos la already mayoría de 21. edad, We already have the majority of age, pero no nos conviene. but it's not convenient. Le decía yo a los varones el martes I was telling the men on Tuesday que antes que yo convirtiera that before mi decisión, I converted my decision, mi corazón my heart al Señor, to the Lord, yo dudaba mucho en que yo pudiera aguantar mucho tiempo sin tomar. I doubted much that I would be able to take a long time without drinking. Yo decía, Señor, tú sabes, yo quiero ser honesto contigo. I was saying to the Lord, Lord, you know I want to be honest with you. Yo no puedo aceptarte en mi corazón I can't accept you in my porque heart tengo miedo que el segundo día yo te falle y vuelva a because tomar. I'm afraid that the second day I'm going to fail you and just drink again. Porque yo era una persona que no tomaba una cerveza o dos cervezas. Because I was a person that wasn't only drinking 1 or 2 beers. Yo era una persona que tomaba de una o hasta a veces 2 botellas de licor I was drinking 1 or 2 liquor bottles
Y yo no entiendo cómo le hacía And I don't know how I did it para estar al siguiente día en el trabajo, to be pero able to be the next day at work. para la but gloria de Dios, for hace the 3 glory of años God, 3 years y unos ago, meses que el Señor me libró de eso y 2 le doy la gloria al months that the Señor. Lord freed me Sé of que hay that, muchas and I cosas que give el Señor glory aún to está God, and I trabajando know that conmigo, there's pero a la lot of gloria es things para that the Él. Lord is still working with, but Yo le the digo, glory is Señor, for veme Him. como esa vasija, Padre, si me quebranto, vuélveme a hacer. I tell the Lord to see me as a vessel, and if I break down, to make Vuelve me a poner again, en mí ese amor to put in me again that love para mis hermanos. for my brothers, Vuelve a poner en mí ese poder, put in ese me dominio propio again this power and this sound mind para tomar las mejores decisiones. to take the best decisions. Ahora no para mí, sino que para mi familia, Now it's not for me, but for my family, para el ministerio que Dios me dé for the ministry that God gives me, y para todo lo demás que el Señor me llame a hacer. and for everything else that the Lord calls me to do. Sé que no todo va a ser de la noche a la I know mañana, that not everything is going to be from night to day, pero necesitamos recuperarlo. but we have to recover it. Saúl se desesperó Saul became desperate, y no pudo recuperar su dominio propio, and he wasn't able to recover that sound mind, ni siquiera la presencia de Dios. not even the presence of God. Pero David, al contrario, él fue valiente, But David, contrary, he was brave, como muchos de aquí lo son, amén. as many of the people here are. Gloria al Señor. Muchos de nosotros tenemos que Glory to God. Many of us have tomar la to valentía en el momento menos pensado, take the bravery in the least thought time. en el momento en el que hemos cometido error The tras time in error, which tras we error, have tras committed error error, behind error behind error, y Dios está viendo, and God is seeing, pero no está cuestionando, but He isn't questioning porque sabe que somos humanos, because He knows that we're human. porque sabe que nos va a dar una nueva oportunidad Because He knows that He's going to give us a new para tomar opportunity el espíritu de valentía. to take the spirit of Y como dijo el hermano hoy en su testimonio, bravery, yeah. para pisarle la cabeza al And diablo. as brother was saying in his testimony, to step on the head of the devil. Porque no podemos pisarle la cabeza al diablo cuando nosotros estamos desanimados a no querer venir a la iglesia. Because we can't step on the head of the devil when we feel discouraged and when we don't want to come to church. Cuando estamos batallando con un doble ánimo. When we're struggling with the double mind. En ese momento nosotros no vamos a poder In this recuperar. moment, we won't be able to recover. Tenemos que cansarnos de las vidas que We llevamos. have to get llevamos. tired of the life that we're living. Sí, van a haber problemas porque el Yeah, there's enemigo anda gonna be como león problems because rugiente, the devil is as a roaring lion, viendo a quién devorar, seeing who he's going to devour, viendo qué matrimonio destruir, seeing who what marriage he's going to destroy, viendo a quién lastimar, seeing who he's going to hurt, viendo a quién quitarle trabajo, seeing who he's going to take the job away viendo a from. quién quitarle bendiciones. He's seeing who he's going to take away the blessings from. Pero nosotros no tenemos que venir por las bendiciones, sino que por el que es el dueño de las bendiciones, But we amén. don't have to be here for Porque the Él es el dueño blessings, de but for the todo. owner of the blessings, because he's the owner of everything. Por Él es que tenemos que venir. This is why we have to be here. Cuando le tocaba a Saúl enfrentarse con Goliat, When it was Saul's turn to fight against Goliath, sabía que Goliat era un gigante. he knew that Goliath was a giant. Y aún Saúl, que era un hombre de buen porte, no chaparrito como yo, And even then, Saul being a man of a good fuerte, height, not a short man like me, and he was strong, aún él tenía miedo, even he was afraid. porque él sabía que el Espíritu de Dios no estaba con él. Because he knew that the Spirit of God was not with him. Y fueron 40 días And it was 40 days que su gigante lo estuvo enfrentando. that the giant was confronting him. ¿Cuántos días vamos a pasar nosotros con que nuestro gigante nos quiera How enfrentar? many days will we pass with our giant confronting us? ¿Cuántos días? How many days? En esos 40 días, hermanos, In these 40 days, brothers, David, sin saber David, without knowing a lo que se enfrentaba, to what he was going to confront, él se decidió, he decided, no porque él fuera más fuerte que Saúl, not because he was stronger than than Saul, pero porque sabía que no era ni con ejército ni con espada, but because he knew that it wasn't with an army or with the sword, sino que con el Espíritu de Dios que él iba a but with the vencer. Spirit of God that he was going to conquer. Así tiene que ser nuestras vidas, no This es is por how lo que our nosotros lives have to be, tengamos, not because of what we have, o no porque or no, not because soy fulano, soy I'm mengano, this person or I'm that person,
o porque tengo esta posición en el trabajo, because I have this position at work, no por eso significa que nosotros not because of this doesn't mean that we vamos a poder vencer. will be able to conquer. Y una de las personas que me decía eso And one of the persons that would tell me era this Troy. was Troy. Él decía, yo siempre estoy queriendo enfrentar las cosas He said, I'm always trying to confront things con mis fuerzas hasta que entendí with my strength until I understood que lo tengo que hacer con las fuerzas de that I Dios. have to do it with the strength of God. Por eso es que Dios quiere usarlo a él This is para un why God wants ministerio to use en him for the inglés. ministry Por in eso es que English. Dios quiere usar a la This is persona why que God diga, wants yo to me use apunto. The person that Yo me says, I apunto. write myself down, I'll write myself down. ¿Cuántos de nosotros nos apuntamos How many para of apoyar us ese write ministerio en ourselves down inglés? to be able to Usted dirá, support the spirit in, this ministry in English? y usted dirá, You might say, bueno, yo no sé inglés, oh, well, I don't speak English. pero ellos tampoco no saben español y aquí But, están. but they don't know Spanish and they're still here. Entonces, hermanos, So therefore, brothers, no nos avergoncemos. let's not be ashamed. Realmente nosotros tenemos que tomar el toro por los cuernos, como dicen. Truly, we have to take the Y si vemos que somos pocos, bull. Thank you. The bull by the horns. y si vemos que somos pocos, And if we see that we're a little bit, ¿cuál es nuestra tarea? then what is our homework? Una vez una persona me dijo esto. One time a person told me this. Hace unos meses atrás, si ustedes se acuerdan, A few months ago, if you guys remember, se hicieron 2 días de evangelismo. there was 2 days of evangelism. Yo no pude acompañarlos esos 2 días, I wasn't able to accompany you guys in those 2 days, pero yo hice un compromiso con el Señor. but I made a compromise with the Lord. Yo le dije al Señor que los días de And I told evangelismo the Lord that the days of evangelism que se levanten aquí en la iglesia, that would stand up, arise here si at quiera mi church, esposa o no quiera, yo voy a estar aquí. even if my wife didn't or did want me, I would still be here. Y esa persona me preguntó, And that person asked me, pero usted no ha estado aquí, no vino esos días. but you haven't been here, you didn't come those days. La gloria sea al Señor, hermanos, pero no The glory tenemos be que for poner la God, mirada en brothers. el hombre, But we don't have to put our sight sino que on the tenemos man. que ver la mirada en lo que Dios We puede have to put the hacer. sight on what God Tenemos can que do. creerle a Dios en lo que Él puede hacer. And what Y God no can es do and porque believe in God and what God can do. al que llamó Dios de evangelista tiene que hacer el trabajo de And evangelizar. not because God called somebody for an evangelist means that that person only has to Esa do palabra es para evangelism job. todos. That word is for everybody. Yo le dije a esta persona, I told this person, yo he estado sembrando I have been planting donde tal vez usted no ve, where perhaps you don't see, pero hay uno que sí ve donde estoy sembrando. but there is a Y va a someone ser that en buena sees where tierra. I do plant, and he's going to make a good soil. Y cuando llegue el día And when that day comes, de que esa semilla brote, in which this plant arises, te va a preguntar qué pasó. then he's going to ask you what happened. A veces nosotros esperamos ver todo inmediatamente como las sopas Maruchan, Sometimes we expect to see things immediately, like the ramen noodle soups, pero tenemos que esforzarnos. but we have to try, give effort. Tenemos que tomar el dominio propio en nuestras vidas. We have to take that sound mind in our lives. Sé que vivimos en un país en el cual I know that we live in a country in which el sistema nos absorbe, the system absorbs us. absorbe nuestra vida, It nuestra absorbs mente, our lives, our minds, nuestros deseos our desires, y cada una de esas cosas que hemos emprendido en el Señor and each one of these things that we have encountered in the Lord, y las hemos dejado de hacer. we have stopped doing them. Yo me incluyo en ello, And I include myself in that. pero aún hay tiempo, hermanos, aún hay tiempo. But even then, there's times, brothers, there's time. Aún hay tiempo para volver a rehacer There's time to redo, un nuevo compromiso con el Señor, un nuevo comienzo. make a new compromise with the Lord, a new start with the Lord. Porque aún hay almas todavía que necesitan ser salvadas. Even then, there's souls that must be saved. Yo le voy a decir una cosa. I'm going to tell you something. ¿Cuántos aman al ministerio de Dios? How many love the ministry of God? ¿Cuántos aman la casa de Dios? How many De love the aquí. house of God? Here, Gloria sea al Señor. glory to God. Comprometámonos con el Señor. Let's compromise with the Lord. Habemos varios.
There are many of us. No es necesidad de que tal vez nos juntemos todos. We don't all have to come together. Una vez hubo un tiempo que el hermano Oscar me acompañaba en la evangelización, There was a time where Brother Oscar was accompanying me to evangelization, pero sé que es cansado, but I know that it's tiring. sé que a veces es difícil por los compromisos, I know that sometimes it's difficult because we have other compromises, pero como un cuerpo en Cristo, but as a body in Christ, podemos nosotros ponernos en grupos para hacerlo. then we can become groups to do it. Queremos ver la iglesia llena, We want to see the church full, tiene que venir de nuestro esfuerzo, but it has to come out of our effort. tiene que venir del esfuerzo de cada uno de nosotros. It has to come out of each and every one of our La hermana efforts. Margarita, donde quiera que ella vaya, Sister también hace lo Margarita, mismo, wherever she goes, she does the same para la gloria de Dios. for the glory of God. Porque uno realmente no está esperando Because one truly isn't waiting for a los demás, como dice la hermana, the rest, like Sister was saying, ni a que el día de mañana ya se llene la iglesia, or for the day of tomorrow for the church to get full, sino que uno que está esperando que la persona reciba la palabra but one is waiting for the people to receive the word y le crea. and to believe it. Porque hubo una vez un tiempo Because one time, en el cual andábamos en el mundo, there was a time in which we were in the world, haciendo lo que hayamos estado haciendo, doing whatever it is that we were doing, y alguien se tomó el tiempo para darnos la palabra. and somebody took the time to give us the word. Y hasta hoy en día llevamos palabra tras palabra, promesa tras promesa, And until today, we take word by word and promise after promise. y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de And hombre God para que is se not a arrepienta. liar, and God is not a El son Señor of a man mantiene sus to promesas para repent. cada uno de The nosotros. Lord keeps His promises for each and every one of us. Tenemos que nosotros tomar y arrebatar esas promesas, We have to como yo sé grab que lo va a those hacer el words. hermano Troy, Just as Brother Troy, I know como is yo going sé lo to está do, haciendo la hermana Margarita Just con cada as alma Sister que ella Margarita is lleva doing un for mensaje, una palabra de for each of the Dios, souls that she takes a como yo sé message que and the cada uno word de of los God profetas for. van a esforzarse Just para as hablar I la know palabra that de some of the Dios, prophets are going to give efforts to speak the word of God. como yo sé que cada uno de los que tienen llamado maestros Just van a as I enseñar de lo mejor para la gloria de Dios. Just as I know how each one that has a calling for being a teacher is going to teach the word of God. Tenemos intérpretes, We have interpreters. tenemos de todo. We have everything. Mencióneme algo que falta aquí. Mention to me something that we're missing. Mencióneme algo que falta aquí. Mention to me something that we're Yo me missing. acuerdo el primer día que yo llegué a la iglesia chiquita. I remember the first day that I came to the small church. La primera vez que yo llegué empezaban a mover las sillas para aquí. The first time I came, they were moving the chairs this way. Y ellos ponían And they were putting una palabra, a que word las sillas se iban a llenar. that the chairs were going Hermanos, to ya go han full. habido días que las sillas se han llenado. Brothers, there's been days where the Ustedes han chairs are visto, full. nosotros You hemos guys visto have la gloria seen, de we've Dios. seen the glory of God. Y hay personas And there are people con el deseo de ver la gloria de with Dios. the desire of seeing the glory of God. Sister Grace, y hoy me fijé que también ponía un comentario sobre lo mismo, sobre sembrar. Sister Ella Gracie, preguntaba, I saw that today. She put a comment over the same thing of planting. ¿en qué tierra ha caído la semilla? And she was asking, in what soil has the seed fallen? Acompáñenme Fallen a into. 2 de Corintios, Can you guys go with me to Segunda carta de 2 Corintios. Corinthians capítulo 10. chapter Ya vamos 1, a terminar, I mean, hermanos. chapter 10? Segunda carta o primera? Segunda. In 2 Corinthians, I'm sorry. 10, versículo 5 2 Corinthians chapter 10, verse 5. And we're y about to 6. finish here. Verse 5 and 6. Derribando argumentos. Casting down. Pero vamos a ir desde el 4, We're going to read from para, verse hablar, 4. para que entendamos un poco más claro. Just so that we can understand a little bit more clearly. Sé que hay otras Biblias que hablan I know aún that there mejor. are other Bibles that speak better. Porque las armas de nuestra milicia For the weapons of our warfare no son carnales, are not carnal, sino poderosas en Dios but mighty through God para la destrucción to the pulling down de fortalezas, of strongholds, derribando argumentos casting down imaginations y toda la altivez que and se every high thing levanta that exalted itself contra el conocimiento de Dios, against the knowledge of God, y llevando cautivo and bringing into captivity todo pensamiento a la obediencia a Cristo, every thought to the obedience of Christ, y estando prontos para castigar toda desobediencia and having in a readiness to revenge all disobedience, cuando vuestra obediencia sea perfecta. with your obedience be fulfilled.
Esta fue una de las palabras que yo creo que David, tal vez en ese tiempo no conocía a Pablo, pero yo creo que él sentía lo mismo que Pablo cuando escribía esto. These are some of the words that I believe that David in those times might have not known Paul, but I feel like they were feeling the same thing. Porque realmente las armas que David usó no eran de la milicia de hoy en día. Because truly the weapon that David used were not of the weapons of today. Pero él usó una onda creyéndole a Dios. But he used I don't know what it's called. What is the thing called? Slingshot. Thank you, Grace. Gloria a Dios. Believing in God. Le digo, tenemos muchos intérpretes en este We lugar. have a lot of interpreters in this place. Estamos con las herramientas, con las armas necesarias. We are with the tools and the things that are necessary. With the Dios weapons está that are necessary. preparando God is preparing a quien está dispuesto, whoever is willing. a quien no ve con los ojos, sino que ve con la fe. Whoever doesn't see with their eyes, but sees with their faith. Entonces vemos que Therefore, we see es necesario nosotros tomar las armas de Dios. that it is necessary for us to take the weapons of God. Es necesario que nosotros tomemos el espíritu que Dios ha puesto en nuestras It's vidas necessary for us to take what the Spirit has put in our lives para nosotros poder to be able to arrebatar grasp o tomar sobre todo lo que Dios quiere dar en esta or noche take overall what the Lord wants to give us tonight. y en cada una de las noches que ha dado And in each and every one of the nights that He's given, una bendición para cada uno de a nosotros. blessing for each and every one of us. A veces esperamos que las cosas sean muy distintas, There are times where we're hoping for things to be different, pero tenemos que comprender but we have to understand que si nosotros queremos llegar a otro nivel, that if we want to get to another level, tenemos que pasar por un proceso. then we have to pass through a process. Tenemos que pasar We have to pass por las manos del alfarero. through the potter's hands. Tal vez, como decía ahí, nuestra vasija se ha echado a perder, Perhaps as it said there, our vessel might become marred, porque por eso es que hay tanta iglesia, como algunos dicen. because this is why there's so much church, like some say. Porque algunos se quejan de que por qué tanta iglesia, Because some complain about why so much church, y algunos, and some, cuando se van el miércoles, when they leave on Wednesday, el jueves quisiera que hubiera iglesia, on Thursday they'd hope they'd hope for there to be church. porque saben que hay luchas en el mundo, Because porque they saben know que hay that there's pruebas en el struggles in the mundo world, y they know that there's necesitan de tests in la the world, fortaleza de Dios. and they need of the strength of God. Por eso venimos a la casa de Dios, porque This is why necesitamos fortalecernos en we el come to the Señor. house of the Lord, because we come to Por eso se nos strengthen ourselves predica in the Lord. constantemente. This is why it is preached to us constantly. Por eso Dios habla a tiempo y This fuera is de why God tiempo, speaks in time and out of time, para que nosotros no nos perdamos. for us not to lose. Imagínense si usted y yo viniéramos solamente un día por semana, un domingo por semana. Imagine if you and I only came one Sunday per week, or one day per week. ¿Cree que tuviéramos los servicios que tenemos? Do you think that we would have the services that we have? ¿Cree que tuviéramos la presencia de Dios como la tenemos ahora? Do you think that we would have the presence of God how we have it now? ¿Usted se ha fijado cómo Dios se ha manifestado aquí? You have realized how God has been made manifest in here. Pero porque tratamos de buscarle al Señor. But because we Cada try to uno seek God, de los que estamos aquí each en and este every one of the lugar. people that are here in this place, Y aunque han habido pruebas, han habido and luchas, although there has been struggles and there nos has hemos been trials, querido mantener. we have tried to maintain ourselves. So in this night, Entonces en esta noche, so therefore in this night, arrebatemos el dominio propio let's take the sound mind que el enemigo nos ha quitado that the enemy has taken away from us a través del tiempo, through the time, de los problemas, through the problems, de las luchas, through the trials, De cada una de esas cosas through each and every one of these things que nos ha alejado de la presencia del Señor. that have set us apart from the presence of the Lord. Que tal vez antes veníamos y al primer instante entrábamos en la presencia That perhaps before we just came in and instantly we went into the present. y ahora nos preguntamos,
¿Por qué él? ¿Por qué ella? ¿Y por qué no yo, Señor? And now we ask ourselves, why them, and why not me? Gloria a Dios. Si usted se ha preguntado eso, If you have asked yourselves that, tome hoy el control de su vida then take today the control of your life y arrebátele lo que el enemigo le ha quitado el día de hoy. and grab what the devil has taken away from you the day of today. Pongámonos de pie, hermanos. Let's stand up, brothers. Es un poquito muy duro predicar así con un solo micrófono, It's a little bit difficult preaching with one microphone, pero la gloria sea al Señor. but the glory be for God. Como les dije más antes el día de hoy, Like I said earlier, the day of today, luchas, struggles, pruebas trials, y resbalar and just slipping del camino out of the way tal vez va a ser normal en nuestras vidas, perhaps might be normal in our lives, porque aún vivimos en la carne, because we still live in the flesh, en este cuerpo que tenemos, in this body that we have, y aún no hemos aprendido and we have not yet understood a vivir en el Espíritu. of learning of living in the Spirit. We have not yet learned to live in the Spirit. Pero es necesario But it is necessary que tomemos de regreso to take back lo que Dios puso what God put en nuestras vidas in cuando Él nos our creó, lives when we came here. cuando Él nos When hizo una nueva criatura en Cristo When Jesús, He made us a new creature in Christ Jesus. cuando Él nos creó y usted anhelaba los dones, When He created us and you desire the gifts. cuando Él nos creó y usted deseaba los ministerios, When He created us and you desire the ministries. cuando Él nos llamó y nosotros deseábamos adorarle a Dios, When He called us and we desired to praise God. porque teníamos el dominio propio en nuestras vidas, Because we had that sound mind in our minds. porque a cada hermano in que our pasaba lives. le sonreíamos y le decíamos, Dios le bendiga hermano, Dios le bendiga hermana, Everybody that would pass by, we porque would teníamos smile el at them amor de and say, Dios. God bless you, brother. God bless you, porque sister. si nos decían hermano Because puede we hacer had the love esto, of Christ. nosotros le Because they decíamos said- amén, If they said, brother, can you do this? Then we would say, porque amen. teníamos el espíritu de poder de Because Dios. we had the spirit of power and the spirit of God. ¿Se acuerda de ese tiempo? Remember those times? ¿Se acuerda de ese tiempo? Remember those times? Ese tiempo fue el servicio pasado, These times were last service. pero no deje que el enemigo se lo quite. But don't let the enemy take that away from you. No deje que el enemigo le quite el gozo. Don't let the enemy take away your joy. Quisiera pedir al hermano Joel si se puede I'm acercar, going to ask Brother Joel if he can please si le pueden come ayudar forward, con su hija. if they can help him out with her, Gloria al with his Señor. daughter. Los ministerios no son de la noche a la mañana, The ministries are not from night to day, pero ocupamos apoyarnos los unos a los otros. but we do have to help each other out, support each other. El día que usted le prediquen algo The diferente, day that they preach to you something different, que las cosas se hacen divididas, that the things are done divided, preocúpese, then worry, porque Dios no se mueve así. because God does not move like that. Dios trabaja con una iglesia unida, God works with a united church, con una iglesia que se pueden ver los hermanos los unos a los with otros a church in which the brothers can see each other y regocijarse. and rejoice. Y cuando nos piden oremos por alguien, oremos. And when they ask us to pray for somebody, Si then nos we piden pray. oremos por los levitas, If they oramos por tell los us pray for levitas. the Levites, then we pray for the Levites. Si nos piden oremos por los ujieres, If oramos they por tell los us pray for ujieres. the ushers, then we pray for the Si nos ushers. piden oremos por los pastores, If oramos they por los ask us pastores. to pray for the pastors, then we pray for the pastors. Si nos piden vamos a evangelizar, vamos a If they evangelizar. ask us to go evangelize, then we go evangelize. Si nos piden sostenga este bote, sostengamos este If bote. they ask us to sustain Y aún así si no nos piden a y usted basket, sabe que tiene then we sustain el the deseo de servirle a Dios, basket. And even if they wouldn't ask us, but you have the desire to serve God, no le quiera servir a Dios nomás aquí enfrente. don't try to serve God only up here in the front. Sirvámosle con algo que hacer. Let's serve Him with something to do.
Gloria al Señor. Glory to God. Mientras el hermano toca, While Brother entona las alabanzas, plays the songs, worship songs, y todos estamos de pie. and we're all standing. Gloria a Dios. Glory to God. Voy a pedir al hermano Carlos, que está allá atrás, I'm gonna ask que, nos- Brother que venga al Carlos frente, that que is nos in the acompañe back. aquí enfrente. Vamos a orar por él. Come up Vamos front. a We're orar gonna por pray for him. cada uno de los que el hermano también, We're going to pray Vicente, for the brother Vincent as well. se puede pasar enfrente para que oremos también You por guys él. can come forward so that we can pray for you. ¿Por qué por ellos? Why for